এই যে পালক পনির হচ্ছে, এখানে পনির ভাজা হচ্ছে, মটর, পেঁয়াজ, টমাटर, এই যে পালক পেস্ট করে রাখা হয়েছে। এখানে পেস্ট আছে কাজু, মগজ, মিরচাই, আদি, লসুন। এখানে ফ্রাই হচ্ছে পনির। मेरा खाना बनाना अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। साथी लोग देखिए, बहुत दिन हुआ वीडियो नहीं डाल सकता है, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए।